Vamos a orar. Hoy, Señor, te pido que a pesar de la debilidad humana y los problemas que surgen, Señor, tu palabra resuene claramente en nuestros oídos y podamos oír y entender lo que tú nos quieres decir hoy para llevarlo al corazón y ponerlo por obra. Y te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna vez sentiste temor de algo que resultó ser totalmente insignificante? Were you ever afraid of something that turned out to be completely meaningless? A mí me sucedió. It's happened to me. Una noche, algunos años atrás, escuché sonidos extraños afuera de la casa. One night a few years ago, I heard some strange noises outside the house. Alguien estaba en el jardín. Somebody was in the yard. Y dije, se quieren meter a la casa. And I said to myself, they're trying to get into the house. Entonces, tomé el teléfono y marqué al 911. So I grabbed the phone and I dialed 911. Y le dije a la operadora, alguien está tratando de meterse en la casa. And I told the operator, somebody's trying to get into my house. Me dijo, ahorita vamos a mandar a la policía. She said, we'll send the police out right away. Y mientras estaba en el teléfono con ella, me asomé a la ventana para ver un poco más. So while I was speaking to her, I went to the window and looked out through a crack in the blinds to see a little bit more. Y efectivamente había alguien ahí en el jardín. And yes, there was somebody in the yard. Era mi vecino. It was my neighbor. Había venido para pedirme que lo llevara a la tienda. He had come to ask me to take him to the store. Entonces le tuve que decir a la operadora del 911 que lo sentía mucho, que no había ninguna emergencia. So I had to tell the 911 operator that I was sorry, there was no emergency, que no tenía que mandar a la policía, she didn't need to send the police, todo estaba bien, everything was fine. El susto había sido por nada. I had been afraid of nothing. Bueno, hay muchas cosas que tememos en la vida. There are a lot of things in life that we are afraid of. Tememos al futuro. We're afraid of the future. Tememos a la enfermedad. We're afraid of sickness. Tememos a la soledad. We're afraid of loneliness. Tememos a la necesidad. We're afraid of poverty. Pero Dios nos está llamando a pasar del temor al honor. But God is calling us to cross over from fear to honor. Y al comenzar este año nuevo, quiero invitarte a tomar la decisión de dejar el temor para caminar en confianza. And as we enter this new year, I want to invite you to make a decision to leave fear behind and walk in trust. Este llamado lo encontramos en 1 de Pedro 3, en los versos 14 y 15. We can find this call in 1 Peter, chapter 3, verses 14 and 15. Y esto es lo que dice. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. 1 Peter 3, 14b through 15a says, do not fear them or be intimidated, but in your hearts regard Christ the Lord as holy. Este verso nos presenta dos opciones. This verse gives us two options. Podemos vivir temiendo lo que todo el mundo teme. We can live in fear of the things that everybody else is also afraid of. O podemos honrar a Cristo como Señor. Or we can choose to honor Christ as Lord. Lo que distingue al creyente en Jesús de la persona del mundo es que la persona del mundo tiene miedo y pelea por lo que quiere conseguir,
pero el creyente confía. What separates a believer in Christ from a person who lives in this world, a worldly person, is that the worldly person has fear, and so they fight for what they think they need. But the believer trusts. Ahora, ¿qué significa honrar en nuestro corazón a Cristo como Señor? Now, what does it mean to honor Christ as Lord in our hearts? Cuando hablamos del corazón, muchas personas piensan solamente en los sentimientos. When we think about our heart, many people will think only of feelings. Por ejemplo, en el día de San Valentín, colgamos corazones rojos por todos lados y hablamos mucho acerca de los sentimientos de amor. For example, on Valentine's Day, we'll hang red hearts everywhere. We'll talk about how much we feel love. Entonces, a veces pensamos que tener a Cristo en nuestro corazón como Señor significa tener bonitos sentimientos hacia Jesús, sentir cosas bonitas hacia Jesús. So sometimes we think that having Jesus in our heart means simply having nice feelings about Jesus. Por ejemplo, en la Navidad vemos la figura de Jesús en el pesebre y sentimos ternura. Y decimos, tengo a Jesús en mi corazón. For example, at Christmas time, we might look at the figure of Jesus in the manger, and we might say, oh, what a sweet thing. Look at that little baby. And so we feel nice feelings, and we think, oh, I have Jesus in my heart. O vemos a Jesús colgado en la cruz, y nos da pesar. Y entonces decimos, tengo a Cristo en mi corazón, porque siento esa sensación, tengo ese sentimiento. Or we might see Jesus on the cross, and so we feel sorry for him. We feel sad. And so we'd say, oh, I have these feelings about Jesus. I have Jesus in my heart. Pero en la Biblia, el corazón es más que los sentimientos. But in the Bible, your heart is more than just your feelings. El corazón en la Biblia incluye los sentimientos, pero también la mente y la voluntad. In the Bible, your heart includes your feelings, but also your mind and your will, your actions, what you choose to do. Por ejemplo, cuando Jesús explicó lo que Dios espera de nosotros, Él dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. For example, when Jesus told us what God expects from us, he said, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. El llamado es amar a Dios con todo, o sea, con los pensamientos y con las acciones y no solamente los sentimientos. So what God calls us to do is to love him with everything, with our thoughts, with our actions, and not only with our feelings. Por lo tanto, si quieres ser un verdadero cristiano, si quieres escapar de los temores de este mundo y honrar a Jesús en tu corazón, no basta con simplemente tener sentimientos bonitos hacia él. So if you want to be a true believer, if you want to escape from the fear of this world and honor Christ in your heart as Lord, then it's not enough just to have nice feelings toward Jesus. Es necesario estar decidido. You have to make a choice. You have to make a decision. Es necesario entregarse. You have to surrender. Es necesario darle a él autoridad sobre cada aspecto de nuestra vida. We have to give him authority over every aspect of our life. Los temores del mundo se reflejan en sus amores. The world's fears are reflected in its love. El temor y el amor se conectan because there's a connection, there's a relationship between fear and love. Tememos perder lo que amamos. We're afraid of losing what we love.
¿Por qué pensamos que lo que amamos nos traerá satisfacción? Because we think that what we love will bring us satisfaction. Por eso, cuando amamos lo equivocado, terminamos en temor constante. So when we love the wrong things, we end up living in fear. El apóstol Juan nos muestra cómo vivir en el amor del Padre y sin temor al mundo. The Apostle John shows us how to live in the love of the Father without fearing the world. Nos dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. The Apostle John wrote, love not the world, nor anything that is in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride in one's possessions, is not from the Father, but is from the world. Ahora, estos dos versículos nos muestran tres aspectos de nuestra vida que tenemos que someter a la autoridad de Cristo. These verses show us three aspects of our life that we have to submit to the authority of Christ. En otras palabras, nos muestran tres formas en las que tenemos que honrar a Cristo como Señor en nuestro corazón. In other words, they show us three ways that we must honor Christ as Lord in our heart. La honra a Cristo se demuestra en las decisiones de la vida diaria. Because honoring Christ shows itself in our daily decisions, in what we choose to do each day. No simplemente en los sentimientos que tenemos de vez en cuando. Not just in the feelings that we have once in a while. Entonces, si quieres ser un verdadero cristiano y escapar de los temores de este mundo, so if you want to be a true Christian and escape the fear of this world, en primer lugar, honra a Jesús con tu cuerpo. In the first place, honor Christ with your body. La primera cosa que encontramos en el mundo que leímos en este pasaje son los malos deseos de la carne. The first thing that we saw in this passage that is found in the world are the lust of the flesh, the evil desires of the flesh. Ahora, aquí no se refiere al deseo de comer mucha carne, de ser carnívoro. Now, this is not talking about wanting to eat a lot of meat, being a carnivore. No, se refiere a los deseos sexuales descontrolados. It's talking about uncontrolled sexual desire. Y son formas equivocadas de buscar amor. And these are wrong ways of looking for love. Ahora, Dios nos creó como seres sexuales. Now, God created us as sexual beings. El sexo no es malo en sí. Sex is not bad in and of itself. Es un regalo de Dios. It's a gift from God. Sin embargo, el pecado que está en nosotros toma esos deseos y los tuerce. But the sin that is in us takes those desires and twists them. La sensualidad, el morbo, la infidelidad, el sexo antes del matrimonio son una especie de amor de imitación. And so sensuality or infidelity or sex before marriage are a type of imitation love, of false love. Dios creó el sexo para servir como una expresión de amor dentro del matrimonio, en ese contexto de compromiso. God created sex to be an expression of love inside marriage, within that commitment. Entonces la carne toma el sexo, que debe conectarnos de una manera sana con otra persona, y lo convierte en algo egoísta.
And so the flesh takes sex, which should connect us in a healthy way to somebody else, and makes it selfish. Al principio, el pecado sexual trae buenas sensaciones. At first, sexual sin brings good feelings, pero a largo plazo produce temor. But in the long run, it produces fear. Porque cuando nuestro valor depende de nuestra atractividad, estamos siempre atemorizados de que perdamos esto. Because if our value depends on our attractiveness, then we live in fear that we're going to lose that attractiveness. La mujer que se roba el marido de otra mujer vive con el temor de que luego se aparezca otra más joven. The woman who steals somebody else's husband has to live with the fear that somebody younger and more attractive will show up and steal him from her. El hombre que se siente hombre porque conquista a muchas mujeres vive con el temor secreto de no ser suficiente. The man who feels like he's a man because he seduces a lot of women has to live with the secret fear that one day he's not going to be enough. La pornografía promete placer sin costo y sin límites, pero deja un vacío. And pornography promises pleasure without any cost and without any limits, but it leaves you empty. Cristo, en cambio, te ofrece un amor real que nunca se acaba. But Christ offers you a real love that never ends. Honrar a Cristo en tu corazón significa someter los deseos de tu cuerpo a Cristo y decirle que buscarás la satisfacción solamente como Él quiere que lo hagas. And so, honoring Christ in your heart means surrendering the desires of your body to Christ and telling Him that you will seek satisfaction only in the ways that He tells you that He wants you to. En lugar de usar tu cuerpo para buscar amor, entenderás que ya eres amado, ya eres amada, y honrarás a Cristo como Señor con tu cuerpo. So instead of using your body to look for love, you'll understand that you are loved. And you will honor Christ as Lord with your body. Ahora, en segundo lugar, si quieres ser un verdadero cristiano y escapar de los temores de este mundo, honra a Jesús con tus bienes. Now, in the second place, if you want to be a true believer and escape from the fear of this world, honor Christ with your belongings. La segunda cosa que encontramos en el mundo es la codicia de los ojos. The second thing we find in the world is the lust of the eyes. Este es el deseo de poseer. This is the desire to acquire. Las posesiones traen alegría y no son malas. Now, possessions can bring us joy, and they're not bad. Dios nos bendice con muchas cosas para disfrutar. God gives us many things to enjoy. No es malo disfrutar de lo que tienes ni gastar en ti mismo. It's not bad to enjoy the things you have or to spend money on yourself. Pero cuando nos dejamos dominar por la codicia, entonces damos lugar al temor. But when we allow our lives to be dominated by greed, then we give fear a way in. Porque las posesiones nunca serán suficientes. Because we will never have enough to satisfy us. Y viviremos con el temor de perder lo que hemos acumulado. We will live with the constant fear of losing everything that we've managed to accumulate. Alguien nos lo podría robar. Somebody could steal it from us. Se podría quemar. It could be lost in a fire. Podríamos sufrir una baja en la economía. The economy might go down. Entonces, el amor a las posesiones te da una satisfacción pasajera, pero se convierte en un temor que te domina. So you see, love for possessions gives you a temporary satisfaction, but it turns into a fear that dominates your life. En cambio, cuando reconoces que todo viene de Jesús y que Él te va a cuidar, entonces quedas libre para ser generoso. But when you recognize that everything comes from Jesus and He will take care of you, then you are free to be generous.
No sientes la necesidad de gastar para sentirte mejor. You don't feel the need to spend money just to make yourself feel better. Llevas tus problemas a Dios en lugar de confiar en la terapia de compras. You take your problems to God instead of looking to retail therapy. Por eso, reconoce que todo lo que tienes le pertenece a Cristo. So recognize that everything you have belongs to Christ. Y pídele a Él que te guíe para usarlo para su gloria. Ask Him to guide you, to use what you have for His glory. Así te librarás de temor y vivirás honrando a Cristo. That way you will be free from fear and you will live honoring Christ. En tercer lugar, si quieres ser un verdadero cristiano y escapar los temores de este mundo, honra a Jesús con tu identidad. Now, in the third place, if you want to be a true believer and escape the fear of this world, then honor Christ with your identity. El mundo vive en la arrogancia de la vida. The world lives by the arrogance of life. Cada uno se define según el número de seguidores que tiene en los medios sociales o la posición que ocupa en la comunidad o el reconocimiento profesional que recibe. People define themselves by the number of followers they have on social media, or the position they occupy in society, or the professional recognition that they might receive. Y como resultado, desprecian a los que consideran inferiores y son barberos con los que consideran superiores. And so as a result, they despise those that they think are inferior to them, and they try to climb up to those that they consider superior. Esto produce un temor constante. And that produces constant fear. Porque en cualquier momento uno podría encontrarse inmiscuido en un escándalo, perder seguidores o simplemente pasar de moda. Because at any moment, one might find oneself mixed up in a scandal or lose followers or just be out of date. En cambio, Jesús nos llama a encontrar nuestra identidad en Él, en su amor, en su propósito, en su plan para nosotros. Jesus calls us to find our identity in Him, in His love for us, in His purpose for our lives, in His plan. Cuando encuentras tu identidad en Jesús, no hay temor. When you find your identity in Jesus, there's no fear. Su amor te da seguridad. His love gives you security. Cuando dejas de compararte con los demás, quedas libre para ser humilde sin creerte menos que nadie. When you stop comparing yourself with other people, then you are free to be humble without thinking that you're less than anyone. Simplemente no tienes la necesidad de compararte, porque sabes quién eres en Cristo. You simply have no need to compare yourself with others because you know who you are in Christ. ¿Cómo quieres vivir? How do you want to live? ¿Quieres vivir en temor? Do you want to live a life dominated by fear? El mundo te ofrece muchas cosas, pero te dejarán atemorizado. The world offers you a lot of nice things, but it will leave you trapped in fear. Ahora, quizás me has estado escuchando en esta mañana y dices, caramba, yo he fallado en todas esas cosas. Now, maybe you're listening to me this morning and you're thinking to yourself, man, I've messed up all of those things you just talked about. Te voy a decir una cosa, yo también. Well, let me tell you something, I have too. Ninguno de nosotros ha sido perfecto. None of us has been perfect. Por eso Dios nos invita. That's why God invites us. Es por eso que Dios nos muestra su gracia. That's why God shows us His grace. Para que podamos dejar esas cosas y caminar de una forma diferente. So that we can leave those things behind and walk a different way.
entregándole a Cristo nuestro cuerpo, nuestros bienes y nuestra identidad. Surrendering to Jesus our body, our belongings, and our identity, our status in society. ¿Por qué no te decides hoy a vivir honrando a Cristo en tu corazón? Why don't you decide today to live honoring Christ as Lord in your heart? En Él encontrarás amor de verdad, provisión generosa y una posición que nadie te puede quitar. In Christ, you will find true love, generous provision, and a position that nobody can take away from you. En este año nuevo pasemos del temor al honor. In this new year, let's leave fear behind to honor Christ as Lord in our heart. Oremos. Señor Jesús, a veces hemos estado tan acostumbrados al temor que no sabemos cómo vivir sin miedo. Pero tú nos llamas a una vida diferente. Y te pido hoy, Señor, que nos ayudes y que nos guíes, que nos des entendimiento, nos alumbre la mente, Señor, para que podamos caminar en confianza, honrándote a ti como tú te mereces. Esto te lo pedimos, Señor Jesús, en tu nombre.